सो सपोज ब्रदर 10 वर्सां हांव दुकांत आहा, म्हजी माय मेली ओ म्हजी बायल मेली आनी हांव दुकांत आहा, हाऊ डू आय? Okay, I will give you an कित्याक example. आमगे गोंयांत जायते I'll give you an example. Let's take for example Paul and Silas. Okay, they have cast out a demon out of a slave girl, and the owners are annoyed with them, and they take rods, and the whole crowd starts beating them. It is just like when a pickpocketer is caught in a Virat train, what happens? In such a way, Paul and Silas have been beaten up, and not only that, they have been put in the prison. Now when they are put in the prison, they are not saying, God, where are you? Jesus, you did not come to help me. In the midst of all that, they are only praising and thanking Jesus with loud voice. Now that praise, that joy in their heart brings forth a supernatural breakthrough. The earthquake is come, the foundation is shaken, the chains are broken, the doors are open, and that joy brings freedom in their life. So you can pray and pray and pray, but without the understanding of the Holy Spirit, without taking the comfort of the Holy Spirit, there is no joy. And when there is no joy, there is no power. Before the power can manifest, there will be two things. Joy and peace comes from the Holy Spirit. And when a person is filled with joy and peace, there has to be manifestation. No, I'm talking about those who are mourning. Those who are mourning. Now tell me one thing. What is Paul and Silas, if they are beaten up, they have got two choices. They can sit and mourn about what's happening, or they can rejoice that they are sharing in the glory of God, in the suffering of Christ, and say, God, we are so happy that we are living the gospel for you. So Paulu आणि सिलास म्हणटा दोगोय जेन्ना वेताले तेणी एक चिडवाचो जो देवचार आसलो आनी तो देवचार त्या चिडवाक त्याच्या दुनियाक पयशे एकठांय करून दिवपाक आदार करतालो. तो चिडवा वयलो देवचारूच ताणी काडलो. तो चिडवा वयलो देवचार काडलो म्हूण त्याच्या दुनियांनी सगळे एकठांय जाले आनी म्हणटा पावलू आनी सिलासाक बरेच बडयांनी न्हू रॉड मेटल रॉड कितें म्हणटा वारांवांनी मारले. आतां वारांवांनी मारलोलो मनीस दुकांत आसतलो वय ना. पयलें म्हळ्यार एक म्हळ्यार हें दूख आनी दुसरें म्हळ्यार जेजूचें काम करता आनी तरी आसतना आमकां मारलो मरे. And then he is put in the prison. आनी तांकां बुणकुणींत घातले मारून. आतां हांव ताका विचारतालो जेन्ना आमच्या घरांत कोणूय मोत्ता जाल्यार आमी दुकांत आसता. आतां हें कसलें दूख आनी हेंकां आरावाचो मार पडटा तें कसलें दूख. आनी असले मनीस जे कुडीचे दुखीन आहाय. मनीस तुजो घरांतलो मोत्ता तेन्ना तुज्या कुडीक कांय दूख जायना. तुका आरावाचो मार पडना. मनीस मेला म्हूण घरांत माय मेली, पाय मेलो, घोव मेलो, ओ भुरगें मेलो, आरामांनी मात्ताय. तुमगे घरा कोण मेला म्हणून मात्ताय ना. म्हणटा कुडीचो दूख ना. दुसरी म्हणल्यार तुका सूख आसूंक जाय. तूं स्वत मानता जेजूशी जाल्यार तो स्वर्गार गेलो म्हणून वय ना. आमी आमचेंच दूख तयार केलां. आमी दुखीचें रुपणें घेता, दुखाचें कोट्टें घेता आनी त्या कोट्ट्यांत रावता. हिंगा म्हणटा तुका आरावाचो मार पडला बरें काम करपाक आनी तुका आतां बणकोणींत घातला. आतां बणकोणींत घातलेले कडेन तेणी अशें बसोन रडोंक जाता. अरे आमी मरे जेजूचें काम करता आसतना आमकां कांय मरे मारले. Let us shake the heavens. आनी आतां आमी स्वर्गाक घालोया, स्वर्ग घालोया. Let us call the intercession team to pray for us. आमचे सगळे बायलां आहाय तांकां सगळ्यांक मेसेज दिवया. आमचे पासून मागात म्हूण भितर आमी आहात ते. They have not sent the message to anybody. तेणी कोणाकूय SMS धाडूंक ना, कोणाक फोन कर सांगूंक ना. वयता तेन्ना मातशें सांगाया तांकां सांगाया म्हणून. But they are praising God with loud praises that the prisoners on the outside can hear the praises of Paul and Silas at midnight when people are sleeping. These two are praising God and singing psalms loudly. That's the time the supernatural begins to manifest. So आरावांनी मारलोले मनीस व्हडल्या ताळ्यान मोदयांनी देवाक वाखाणटात जे पयले सद्यार कुडीचे दुखीन आहात आनी आपल्याक बऱ्या कामाक भितर घातला म्हूण दुखीन दूख धरून रावंक जाताले ते देवाक व्हडल्या ताळ्यान वाखाणटात. भायल्या दुसऱ्या वाटेन जे बणकोणीत आसात तांकां लेगीत आवाज येता वाखाणणेचो. And the freedom comes not only to Paul and Silas. Every prisoner's chains are broken because of their praise. आणि देवाक वाखाणटा आसतना बुणकोणीत धोरण काम जाता. धोरण काम सगळे दारवटे उदके जातात. सगळ्यो चेनी बांदलेल्यो आसात त्यो उदक्यो जातात आणि सगळ्यांक सुटका मेवता.
Hallelujah. Hallelujah. So when you are filled with joy and gladness, you receive a supernatural power that makes you immune against sickness and disease and every work of the devil. So when we are filled with joy and power, When joy, we are filled with joy and gladness, जेन्ना आमी कसल्याय त्रासांत आसतना जावं आपली बायल मरों घोव मरों घरांत कितें उदृश्ट येवं पूण तूं तर खुशालकायेन मुरगोडटा देवाची हात म्हूण आमी देवाची म्हूण देवाच्या सैमाची म्हूण तूं जेन्ना मुरगोडटा खुशालकायेन तेन्ना न्हूच तुका फायदो जाता तुका लागून दुसऱ्यांकूय फायदो जाता And आनी you- सगळ्या दुयेंसांतले पिणेंतली शिरापांतली तुका सुटका फावो जाता you become immune to sickness and disease. आनी तुका जे कसलेय दुयेंस पिडा लागोना म्हणटा You learn to let go of all things and focus on the Lord, because the Holy Spirit always makes you focus on Jesus. तू सगळे सोडून दिवंक तयार जाता जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूचो वावर करूंक That's the time you are able to cast all your cares to God. आनी ताका लागून तुज्यान म्हणोंक जाता हांवें म्हजे सगळे हुस्के कोती जेजूचेर घातल्यात Now when Paul and Silas are praising God, they have cast their cares unto God. They are not worried about what's going to be the future, when we will come out, how we will get healed, who will come and save us. Nothing of that. They are only praising God. That's the time a person has cast all his cares unto God. Now this is sober thinking. जेन्ना पावलूक आनी सिलासाक बुणकुणीत घातले तेंच्यांनी व्हडले रोडणे करूंक जाताले आमकां मारले मरे दुखता मरे हें जाता मरे तें जाता तेणी निर्णय केलो खुशालकायेन बरोंक How does the person get filled with joy? कशे भाशेन संतोषान बरोंक जाता एका मनशाक Please write down this. How Bro, does yeah. a person get joy? Please write, if you got a Bible, write it on the first page. How does a person get joy? Joy comes from what you know. Joy comes from what you know from the Word of God. Joy comes from what you know from the Word of God. Joy comes from what you know from the Word of God. Praise the Lord. So how does joy come? How does the joy come? Now for example, there were so many people who were standing with migraine. Some of them 25 years, some of them 40 years and all those things. Now, were we tense to get them healed? No. We are filled with joy. How are you filled with joy? Because we know and we know and we know and we know that the Bible says when you open your mouth and start praising God, the spirit of heaviness has to leave you. That knowing produces joy. Now you are no longer anxious or worried about getting somebody healed, because that praise will make you immune against sickness and disease. That joy will keep you running the race in victory. Hallelujah. If you don't know what's given in the Word of God, you are all the time wavering, your faith is not strong. How many of you get worried to make the coffee sweet? कितलीं जाणां म्हणटा जेन्ना आमी कॉफी कोत्ता तेन्ना कॉफी आतां गोड करपाक कितलीं जाणां टेन्शन जाता कितले जाणांक म्हणटा आतां How many of you fast and pray to make the coffee sweet? ही चाव केल्या वो कॉफी केल्या ती गोड हांव कशी कोत्तलो कितलीं जाणां मागणें करूंक बसतात ही चाव गोड करपाक And कॉफी you गोड also करपाक fast. आनी तुमी म्हणटा ना उपास कोत्तलो ही चाव गोड करपाक कितलीं Because जाणां you know it is so simple. If I put sugar, the coffee will become sweet. कोणूय उपास कोत्ता मागणें कोत्ता काय म्हणटा साखर घातल्यार ती चाव कॉफी जरूर गोड जातली म्हूण तुका खात्री आहा सांगात Just as you know and 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 you know the character of sugar, when it's put in, it will make that coffee sweet. In the same way you know and you know and you know and you know and you know. This is what the Word of God is saying, and if I follow this instruction, my life will become sweet. You know, you know, you know, you know. Hallelujah.
जे भाशेन आमकां हुस्को जायना जेन्ना चाव कोत्ता तेन्ना अरे आतां ही चाव गोड कशी कोत्तलो म्हूण कोणाकूच हुस्को जायना. घोडये म्हाका दिमी घालची पडटली, घोडये म्हाका उपास करचो पडटलो दिसता, कोणाकूच हुस्को जायना. कित्याक तुका खात्री जाल्यार तूं चाव करीत येवन आसा, तुका मायन चाव करूंक शिकयल्या, चाव दिवंक शिकयल्या. You know the character of sugar. तुका brother. साखरेची गूण मारूंक खबर आहा, साखर घायल्यार साखरेक गूण आहा चाव गोड करपाची. तेच भाशेन तुका खात्री आसूंक जाय देवाचें उतर तर तुवें जिबेन मुटलें जाल्यार ते उतराक, देवाच्या उतराक गूण आहा. तुका पेकोवणी हाडपाची, तुका गिरेस्त करपाची, तुका शिरापांतली बेसांवांनी भरपाची, हे गूण आहा म्हूण तुका खबर आसूंक जाय देवाच्या उतराक. Hallelujah. Hallelujah. So the more and साखरेचो गूण खबर आहा, मिसांगेचो गूण खबर आहा, पूण देवाच्या उतराचो गूण आमकां खबर ना. that's why there is no joy. ताका लागून आमकां संतोष ना. नाल्यार साखर आहा पूण आमी याद कितको रे चाव गोड कितको जातो रे म्हणटाय. तेच भाशेन साखर म्हणल्यार देवाचें उतर आहा. तेणी भिवंक उपकारना, निराशी जावंक उपकारना, कित्याक ह्या देवाच्या उतराक गूण आहा तुका संतोषान फुडार बरो तयार करपाक. Hallelujah. So the more and more you know the word of God, the more and more the Holy Spirit will give you instructions. सो जितल्यो The more and more you know the word of God, the जितले Holy देवा- Spirit will give you instructions. जोरी तर आमी जाणांत देवाचें उतर जाणांत मडगांव वचपाक जाल्यार तूं भियेची ना. सोद म्हणून तूं तर जाणा काणकोण वचपाक, बोमोय वचपाक जाल्यार तूं भियेची ना. प्रेज लॉर्ड. तेच भाई जोरी तर तूं जाणा देवाचें उतर जाल्यार पवित्र आत्मा तुका अदीक आनी अदीक जाणवाय दितलो त्या उतराचेर आनी संतोष Instructions. तुका See, now those people who are standing, they wanted to get healed. तुमकां तुमी जी उबी रावलोली तुमकां पेकोवणी जाय आसली, But there were some instructions that you had to follow. पूण कितें तरी करूंक तुमकां लायलें. So I was giving you instructions from the word of God. सो आपूण तुमकां म्हणटा पवित्र उतरांतल्यान तुमकां कितें करपाचें तें सांगतालो. So I spoke to you the instructions. सो जें कितें आसलें तें आपणें तुमकां परगट केलें. You said, okay, we are willing to follow this instruction. तुवें म्हटलें तूं तयार आसा, तूं कितें सांगता तें करपाक. Only when you follow the instruction, you receive the manifestation. जो कोण सांगलोले ते भाशेन कोत्ता तेन्नाच ताका तें फावो जाता. So conclusion, सो ताचेर अर्थ कितें. whenever you come to God जो मनीस देवाशी येता and says, God, I need a miracle in this area, आनी जो कोण म्हणटा दुनिया म्हाका हे वाठारांत म्हाका मिलाग्री जाय, God will always give you instructions. Only when you follow the instructions given to you by the working of the Holy Spirit, now that following the instruction will bring forth the breakthrough. For example, the girl whose daddy was drinking for 40 years, I gave her some instructions from the and- Bible. from the Bible, and when she followed the instructions what was given faithfully, there came a breakthrough. So remember, my friend, breakthroughs don't come without following the instruction, and the Holy Spirit is the one who will give you instructions, who will begin to minister to you and give you the secrets of the kingdom of God. हालेलुया. Hallelujah. जोरी तर आमी देवाशी येता, आमचें कितें त्रास आहा, कोश्ट आहा म्हूण आमी जेजूशी येता, देवाशी येता, रितीराक येता, मिसाक येता, जाल्यार देव तुका दितलो आपल्या उतरांतल्यान कसलें काम तुवें करूंक जाय तें, कशे भाशेन करूंक जाय तें. Now, brother, if you go to somebody's house and somebody has prepared a beautiful dish and you like it, what's the first thing you say? Give me the recipe. When you're saying give me the recipe, you're saying give me the instructions how I can do the same and get this dish. जोरी तर कोणागेर Is it म्हणटा right? जेवंक Come on, गेलो, is it right? In the same way, when you want a beautiful dish to happen in your life, a beautiful blessing to happen in your life, you are telling the Holy Spirit, can you give me the recipe how I can get this beautiful thing in my life? You can take the recipe and keep on kissing and kissing and kissing and kissing and kissing and kissing and keep it in your pocket and kissing and kissing. The recipe will not bring any good dish. But when you take the recipe and put it into practice and start working on it and follow the instruction, now comes the beautiful dish.
जरी जे भाशेन म्हणटा तूं कोणागेर जेवणाक गेलो आनी तो जेवणाचो प्रात तुका इतलो बरो लागलो जावं तें आसाद ओ मासाद ओ पासाद ओ हाडांचें ओ या जरी तर तुका तें बरें लागलें आनी तुवें म्हळें हांव एकदम बरें लागलां म्हाका मातशें सांगता कशे भाशेन करपाचें तें आनी हय तुका तें सगळें बरोवन दिता पयलीं हें घाल मिरें घाल जिरें घाल हें घाल हातर घाल गोबर घाल माती घाल सगळें तुका बरोवन दिता आनी तें बरोवन दिलोलें तो तूं घेवन वयता घरा आनी घेवन वयता आनी बोडसांक घालून दवरता तूं काडटा आवयस काय बरें आसाद आवयस पोतून तर तूं रातचो न्हिदोंक वयता तेन्ना सकाळीं उठटा तेन्ना तूं फकत तें रेसीप काडटा आनी घेता पोतून दवरता आवय काय बरें आसाद काय बरें अशें म्हळ्यार तें आसाद जातलें मासाद जातलें वो तूं हेजेर बुरयलोलें आहा तें तूं आं ओके मिरसांग घेव गोबर माती हें तें सगळें तर एकठांय करून तुवें दवरलें Please don't ask him any recipe of any dish. आतां तर तूं रांदूंक लागलो जाल्यार तें सारकें ते भाशेन जातलें वय वना काय ताचो उमो घेतल्या तें जातलें सो आमी काडटेली बेतीना रोजरा कोंता आमी उमी घेयताय पूण देवान जें कितें बरयलोलें आहा तें आमी फॉलो करिनाय प्रेज द लॉर्ड आमी उम्यांक उलय आतां बायबलाय बीन घराको कितें व्हडली स्टँड केलें कार्पेंटर उबा आय गोंयां कार्पेंटर बरें बरें येयलो आहाय एसो स्टँड केलो आहाय सगल्यान घरा आनी बायबल तेजेर दवरलो आहा पुलपिटाचेर बायबल थोडी वयर ऑल्तराचेर दवरलो आहा बायबला घेयत आसताय भितर सोद तेन्ना भायर सोद तेन्ना कितें बरयलो आहा कोणा खबर ना कितें वाचिलां कांय ना सो आमी घेयताय वस्तूंचो इमाजेचो कितें जालां बरें तें करूंक जायें जें कितें सांगलां तें प्रेज द लॉर्ड जालें बंद जालें भूक लागली तूंय बंद जालो सारको फॅमिली Thank God I'm praying to my Father. You are praying to Holy Spirit. I may stop, No. but I get the proper I'm receipt. praying that I'm living in your house from so many years, and thank God you are not the one who is cooking the food. I'm just thanking God, Father, we thank you that Alfred is not cooking. the Others, food. Gobar and Mati would have come in that food. Thank you, Father, that you have You're not not trained made him cook. to cook the food. We are so thankful to you. आणि आता जेवणान तयारी Because yesterday night also I ate food, the other day I ate food. Lord, thank you, it was not Alfred who prepared the food. And thank God, all you retreatants, thank God that he is not cooking the food in the kitchen, otherwise you would have been eating Gobar and Mati. ना आमच्या मागण्याची रेसिपी चडशी हे भाशेन जाल्ली आहा माती आनी गोबर आमको जें कितें आहा What is Mati and Gobar? Cow dung, man. You put cow dung in the food. ना ना तशें जाल्लें मागणें आमचें ते भाशेन जाल्लें आहा जें हें भांडार न्हू तुका हांव सांगता तें कितें ट्रेजर तिजोरी ही तिजोरी आहा ती आमी उगडापी करूंक ना आमी कितें 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 घेवन कांय ना लास्टाक Praise God, thank you. प्रेज द Jesus. लॉर्ड तिजोरी आहा हिंगा तिजोरींत आहाय मोतयां तिकां माणकां मोतयां सगलें आहा Manke. What? Manke is frog. ना ना माणक आं पल्स माणकां म्हळ्यार पल्स No, even frog in Mangalore, in Konkani, ते we say. मेणगे तुमचे मेणगे ते मेणगे आनी आमकां रे हिंग माणक्यो म्हण आहाय आनी माणगे म्हळ्यार ते व्हडले माणगे ते पण हे माणकां आनी मोतयां म्हळ्यार कितें पेन तो You know what's a pearl? pearl. You know what's the story of a pearl? ना ना And it comes from a fish called oyster. पल म्हळ्यार माणकां एका नुस्त्याच्या तोंडांतल्यान येताय No. Ah. There is a fish called oyster. ऑस्टर म्हण एक It is a shellfish. आं कालवां It is a shellfish. कालवां When it is eating, by mistake, while eating, a grain of sand enters inside the shell. कालवां म्हणटा जेन्ना दर्यांत आसतात आनी ती जेन्ना तेंचें जेवण खातात तेन्ना म्हणटा चुकीन जेयता आसतना वो कितेंय खाता आसतना त्या दर्यांत म्हणटा चुकोन एक One grain of sand. रेंवेची कोणी म्हणटा तेंच्या तोंडांत वेता Now once it goes in, it cannot come out. आनी जी कोणी भितर गेली म्हणटकच ती म्हणटा कोणी भितर लागोन उरता भायर सरोना So now the oyster has got continuous irritation because that sand is very, very sharp and having some sharp corners. येद्देशें दिस ऑयस्टर कितें Yeah, it's so small. Yeah. आनी तितूंत आनी ती हें गेली
grain. So that grain starts irritating the जे oyster. भाशेन आमकां जेयत तेन्ना एक हातोर वयता शितांत भितर तेन्ना आमकां कितें जाता आनी रेंव बीन गेली जाल्यार वो म्हणजे माती गोबर बीन जेयता तो गेली जाल्यार आनी कितें जातलें न्हू तो म्हणटा हे माणिक हितू कित्याक I can understand the Kite- stone. I can understand the stone. How can gobar come? Yeah. कालवां कालवां कालवांच्या येदेशें कालू हाता आसतना तेच्या म्हणटा एक कोणी वयता आनी तेका म्हणटा नाका शिवर कोत्ता ते भितर तेका त्रास जाता कोत्ता Now it cannot throw it out. भायर काडूंक जायना तेच्यान So it takes the saliva and keeps on rubbing on it. सो आमी Thuk thuk. आमी लुती घालून केन्ना घावो जालो जाल्यार रोखडो लुती लायतात न्हू जीब लायतात ते भाशेन म्हणटा पत्तून पत्तून तेका लुती लायता म्हणटा भितर जी कोणी आहा तेका कोण कालवां So every coat of saliva begins to get hardened. सो जितली ती लुती लायता त्या रेमेचे कोणीक ते रेमेची कोणी म्हणटा घोट जाता There is a coat after coat. तेजेर म्हणटा भितरल्यान तेका भायल्यान कोट येता म्हणटा कितें म्हणटा कात येता कातीचेर कात येता Okay. And after a long period of time, the coating layer after layer, that coating is called a pearl. आणि So what is a pearl? A pearl is a story of that oyster who had irritation in his life but did not go into grumbling, complaining or murmuring, but overcame that irritation By- with his own saliva and brought forth that grain of sand which you can't see anymore. It turns into a beautiful pearl. You know how long it takes? How long after how long It takes about 5-6 months or 1 year. म्हणटा ही जावन आहा काणी कशे भाशेन माणकां तयार जातात ती माणकां माणगे न्हू तेंगे हे न्हू बेबी न्हू मेंगलोरचे माणकां आनी मोतयांची खबर कोत्ताय आमी हे माणकां ते हितूंक कालवांत कशें जाता ती जी रेमेची एक कोणी जी भितर वयता ती तेज्यान भायर घालूंक जायना म्हूण तेका तो लुतयेन ती लुती लायत आसता ती लुती लायता ती तेका भितर कात तेजेर वयर तयार जाता आनी हे भाशेन एक रेमेची कोणी जी भितर गेलोली ती जी तेका इरार कोत्ताली जी तिका त्रास कोत्ताली ती त्रास जाता म्हूण शी 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 पाड पडो म्हणपाचें सांडून तो जिबी ती लुती लायता आनी हे भाशेन सुमार 5 म्हयने 6 म्हयने वो गोडे 1 वरोस लागता ते भितर जे इल्लीशी कोणी गेलोली तिका तो माणोक करून सोडटा You can't see that grain of sand anymore. आतां आनी ते कोणी म्हणटा भितर दिसती पडना रेमेची कोणी It has been coated with the saliva. आतां म्हणटा तेका सारकी ती लुतयेन तेका हें केल्लें What आहा was sharp and corner edges, you can't see any more edges. Now you can see the smooth surface called the pearl. सो आतां जी कोणी जी लागताली ती त्रास कोत्ताली तेका शाप रोखडें जी आमकां तोंडान पडलें म्हणल्यार हें जाता न्हू ते भाशेन जें जातालें तें म्हणटा आतां जायना ती म्हणटा बरें एक माणोक जाल्लें आहा भितर So So, in this माणोक म्हणल्यार कितें माणोक मोती माणोक आनी मोती म्हणजे सेम आं मोती आं सो कोण जाणा कितें म्हण आमी ना अजून So when a woman wears a pearl, she loves the pearl. She wears the pearl. pearl. Okay. What is she saying? This is the product of- victory. This is the victory over irritation. So when she wears the pearls around us, she's going around and saying, even I am victorious over all my irritation. कोण म्हणटा The woman. that's why she Because is that's wearing why the she pearls wears pearls. अशें म्हाका खबर ना मरे तूं तें बायल तेका लागून घाताय Yeah. She's saying, I'm imitating the example of a oyster. I also now getting irritated from my mother-in-law or my father-in-law Huh? or my husband or anybody. I am also putting love and am overcoming irritation. That's why I am wearing the pearl. You go and ask any lady, they will say, what man, you don't know? होय तेका लागून गोंयांचो दिसतीपणाय माणकां हें मोती आहा मोती दिसतीपणाय गोंयची बायलांक दिसतीपणाय I've seen many in Bombay and Bangalore ladies wearing You pearls. Yeah. Here in Goa, they don't wear. नो दिसतीपणाय ती तेका लागून घाताय Yes. म्हणटा Because they want to imitate the oyster. You know, when the product Yeah, of yeah, that yeah, victory yeah. is on their body, Oh, yeah. it makes them, feel if the oyster could overcome irritation, I also can overcome irritation. सो हे See, कालवा that's why you look at all the women, they are saying, yes, I agree with you. See, Ray. हय दिसती पडटा हे म्हणटा माणकान
माणका नाही रे, मोती. ना 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 माणूक म्हणजे नुसतें न्हू माणका मरे सॉरी Oyster. ऑयस्टर कालवान जोईत वयले जे ताका त्रास जाताले ताचे जोईत वेले आनी ताचो ताका निकाल कितें मेवलो मोती मोती न्हू मोती, या. ओके मोती मेवलो सो म्हणटा आतां जायत्यो बायलो म्हणटा मोतयां घालून असतात Why men are not wearing? Because तांकां they जायना can't- सोसूंक They can't. सगळे कडेन केस्तांव कोताय But the ladies will wear. केस्तांव कोताय दाखोवपाक हांव केस्तांव करना म्हण Yes, that's why the pearl. वय म्हाका खबर ना मरे म्हणटा बायलो कित्याक लागून तिकां घालून आसताय ही मोतयां माणकां कित्याक लागून घालून दाखोवपाक की हांवूय एक जैतिवंत वस्तोरी जी म्हाकाय घरांत जायते त्रास जाताले म्हाकाय ती धाकटी हेजी रेमेची कोणी कशी सासूमाई त्रास कोत्ताली सून त्रास कोत्ताली हे भाशेन म्हणटा ते घोव त्रास कोता घोव त्रास कोत्तालो आनी ताका लागून म्हणटा आपूण घालता दाखोवपाक हांव जैतिवंत जाल्या म्हूण मोगान जिकोन घेतल्या म्हूण म्हजी सासूमाय आतां म्हजी सासूमाय उरोंक ना म्हजी सासूमाय म्हजी माय जाल्या म्हजी सून म्हजी धूव जाल्या देर म्हजो भाव जाला जावंय म्हजो पूत झाला. हे भाशेन गो म्हणटा म्हजो गो झाला. घोव जाला तो दुस्मान आलो तो सो हेका लागून म्हणटा बायलो मोतयां आनी तिकां घालतात म्हाका खबर आसना दाखोवपाक की हांव एक जैतिवंत वस्तोरी संवसाराचेर हांवें जैत वेलां But जे कोण त्रास I gave them this what I secret. said, but not one lady clapped here. बिकॉज आमगे गोंयां गायनाय रे गोंयां फकत भांगार कोण भाव गेलो भांगार घेवन यो गो कुवेट गेलो म्हाका भांगार हाड दुबय वच भांगार हाड लंडन वच भांगार हाड हिंगा आमगे गोंयां चडशी मोती गायनाय कित्याक जैतिवंत जावपाक थिंगा खबर ना हिंगा हालीं चकचकत दिवपा जाय What चकचक? चकचक म्हळ्यार बरें पेजात मरे Even the आले pearl भांगार looks beautiful here. या बट पर्ल गायना ती बँगलोर आनी बोंबय घालताय आसतली हांवें चोयलें तांकां तेका लागून घाताय ती आमगेली घालपा लागतली पूण कालवां गोंय चड मेळटाय पूण त्या कालवां मोती आसना गोंय मेळटाय ती I'll tell you that also. आं In the past, pearls were expensive आदी म्हणटा जेंकां बरो प्रास आहलो म्हारग आहली ती because not every oyster would have pearl inside. खंयच्याय हे भाशेन मोतयांत सोंपेपणी म्हणटा हे मोती मेळना Because आहले only when the sand goes Kalwant. in by mistake. आं Only when the sand goes inside the mouth by mistake. Now what does man do? He Puts the kalwant. he Kalwant grows extract oysters in a place oui. and goes diving, opens the mouth and puts one grain. केसलं That is the man's nature. Yeah, And ata. that's how it is called as pearl production. पूण तूं खबर ना कोडे बायलोय कोत्ताय आसतली तें बिझनस तूं Means what? यू आर सेइंग ओनली मेन इज हें मुनी हो म्हणटा No, man means बायल इज देर ऑल्सो yeah. आतां म्हणटा पयलें म्हणटा हें चड अवघड काम आहलें ही कालवांक म्हणटा चुकोन म्हणटा ती रेंवेचो कोणी वयताली तोंडांत आतां मनशांनी कितें केलां म्हणटा दादल्यान म्हणटा दिसलें म्हाका दादल्या म्हळ्यार दादल्या बाराबर बायलूय आहा कितें केलां तेणी बेब पोसताय थोडे Just as you got नुस्त्या prawns, पोसताय just प्रॉन as- फार्मिंग like this it is called as oyster farming. आवय जे भाशेन प्रॉन फार्मिंग आसता जे भाशेन व्हेजिटेबल फार्मिंग आसता ते भाशेन म्हणटा हेणी आतां हेचेंय फार्मिंग केलां कसलें कालवांचें आनी कालवां म्हणटा एकटा बरी सुंगटां घालताय कालवां घालताय पपाय घालताय ते भाशेन म्हणटा कालवांय घायलाय प्रेज द लॉर्ड आनी तो म्हणटा मदनीस वयता आनी तांकां तोंडान फोर्सान म्हणटा रेंव घालता आनी ते तयार करून हाडटा ही मोतयां आनी बायलांगे तूं म्हणटा सगळ्या गोळ्या मोती दिसता now why is the husband troubling the wife? Because he wants her to be the oyster in the family who will produce the pearl. That's why he's doing it. तो मुद्दम कोत्ता ताका संवय जालो हा Yeah. अरे शिट कितें खबर सांगत रे बेस्ट तुगे खबरो तो म्हणटा Now आतां just see my wife. होय तूं I was त्रास putting the sand. ते Now see how she wonderful she is. तूं बरो हुशार मरे Yes. म्हाका कितें सांगू ना अजून देखून Now you'll start. सो तो म्हणटा कितें दादल्यागे काम म्हणटा फकत इरिटेट करपाचें जे भाशेन रेंवेगे काम आहा न्हू रेंव तोंडां पडली की ना तेका इरिटेट जाता ते भाशेन म्हणटा दादल्यालें काम तेंच फकत म्हणटा पोतून स्वर पिलो बायले त्रास केले मारली त्रास केले गाडये मारल्यो त्रास केले कित्याक दादलो म्हणटा बायलेक ठीक मोती करूंक सोदता म्हाका खबर आसना तेका लागून दादली स्वर पिताय
तेका लागून जाली सोरपिता ती पयलें सांगपा मरे कितो एकली बायल रडटाली सकाळी गो सोरपिता सारको त्रास कोत्ता हें कोत्ता कोत्ता तो ते पल कोत्ता इजी मरे गोंया चड पल आहाय Because bar also are plenty, no? ओय बार्रां चड आहाय ताका लागून ती बार्रां ताका लागून घायलो आहाय बायलां बरेपणा ओय गोंयचे बेसांव म्हणटा तें हरे भाशेन न्हू तो सोरपीत तो ते बऱ्या ती तीक जाता Hallelujah. आनी थोडी तीक जावपा आलो ती काबार जालें तीक जालें तीक जावपा आलो ती कीक जालें What is thick? तीक म्हणा Thick, okay, spicy. स्पायसी